Sebelum mulai materi hari ini, coba kalian jawab pertanyaan berikut. What funny things happened last week? Itu adalah salah satu contoh recount text. So today, we're gonna learn about recount text. What is recount text? Recount text is a text that retells events or experiences that occurred in the past in sequence. Recount text adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu secara berurutan. Terus apa ya fungsinya? The social functions of recount text are to retell past events or experiences, yaitu untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Then, to inform or entertain the reader or listener, yaitu untuk menginformasikan atau menghibur pembaca atau pendengar. Next, to share personal experience or reflection, yaitu untuk membagikan pengalaman pribadi atau refleksi pribadi. And the last, to record, document past activities, yaitu untuk merekam dokumen aktivitas di masa lalu. There are 4 kinds of recount text. The first one is personal recount text. It is a text that contains the author's personal experiences, atau teks yang berisi pengalaman pribadi sang penulis. For example, diary or holiday experience. The second one is factual recount text. It is a text that contains a report based on fact, atau teks yang berisi sebuah laporan berdasarkan fakta. For example, experiment report. The third one is imaginative recount text. It is a text that contains an imaginative experience directly by the author, atau teks yang berisi sebuah cerita imajinasi yang dialami langsung oleh penulis. For example, hallucination or nightmare. And the last one is historical recount text. It is a text that contains a record of historical events that truly happened in the past, atau teks yang berisi jejak peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di masa lalu. For example, Indonesian Proclamation. And here is the structure of recount text. The first one is orientation, which introduce who, where, and when the event happened. Dalam orientation, berisikan gambaran umum yang memperkenalkan siapa, di mana, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Next, series of events, which describes the series of events that happened in order. Dalam series of event berisi penggambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah urutan. Jadi, jika kalian ingin menulis recount text, kalian harus menuliskan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi secara berurutan. The last structure is reorientation, which gives a conclusion, tell the ending, or personal comment. Bagian reorientation memberikan kesimpulan, akhir cerita, atau komentar pribadi dari sang penulis. Nah, itu tadi merupakan structure of recount text. Untuk memahami apa itu recount text dan bagaimana strukturnya,
ayo kita baca teks berikut. Sekarang, identifikasi strukturnya. Kira-kira di bagian mana orientation itu berada? Apakah bagian series of event dan reorientation tertulis dalam teks tersebut? Finish? Let's check it out. Orientation berada dalam paragraf pertama karena berisi who, where, and when the event happened. Series of event yang berisi urutan peristiwa-peristiwa berada di awal paragraf kedua. Dan reorientation yang berisikan conclusion dan ending berada di akhir paragraf kedua. Gimana? Apakah jawaban kalian benar? Sekarang, baca kalimat-kalimat acak berikut. Tentukan urutan kalimat-kalimat acak berikut supaya menjadi sebuah paragraf singkat recount text. Finish? Let's check it out. Apakah jawaban kalian sudah benar? Sekarang, urutkan kalimat-kalimat acak berikut supaya menjadi sebuah paragraf singkat recount text. Finish? Let's check it out. Cukup mudah kan? Sekarang, mari kita cek pemahaman kalian tentang recount text untuk mengurutkan kalimat-kalimat acak yang terakhir. Let's check it out apakah kalian sudah benar-benar paham tentang recount text. Well done everyone! You did a very good job. So today we have learned about the definition, the social function, and the structures of recount text. I hope this video can help you to understand about recount text. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!